लाइव हास्टेनि खाजानि ककथां टिभि निउस आरो एन्टारटेनमेन्ट चेनेल नाय तंनाय खाजानि ताखकथाय बुहुक सं जों हायनो हाय तिनि फाइलायखा जों हायनो हाय बरम गोनां सार एडभोकेट हरिधन देबबर्मा बिनि थानि गोबांमा जों सिमुं दङ जों सोंथाय दङ तिप्रासानि हामक्रायबा तिप्रासानि ब लामातै हिमका अंक यक सानाय जों दिनै बिनि थानि स्राय स्राय सायमानानि चाइटक लायनाय फायदे पुइला न लाम सगदारा न ककथां टिभि निउस एन्ड एन्टारटेनमेन्ट चेनेल हामबाय गे आंबो हामबाय मारुबो ओंखायते अ चेनेल बिसिंथि ककथां चेनेल बिसिंथि जत्त चिनि लुकु रंनो स्पेशली चिन्ति पुरासरना हामबायफोर ओंखाय आं कायसा हयतो बय बाक्सा सालब्रम ब्रम नायना फानस्ला जागना हेबा आं मा फेमानि कारण काय माहाय ससियल मीडिया वो चिनि बररं थानि किसानि कन्ट्रिब्यूशन बुसुक आंगाबो खायमान आबो नां साइtek दंगो तामने एंके आं जे सोंसनि अनसुमुं न नाहानाके एंके सों चिनि जे तिप्रासरंनि तमुं सामुं जे ससियल नि जे पोजिशन थांसयके आबो कायसा बेला थ्रेट इंग्लिश बेखाय किरिमा सिंसो दंगो एंके आबोने हयत्रिलि मानाबागै सों दफाय ताबो गोबां लिडारशिपनि इंकबाइन फ्लाय फेका मुंसे किसे मिसे माने फेका जास्ट आबो ता सायमानो खरकसा बरक बसे काना थांखाय देले नले दोला कुप्लुं आबमामुया थिको बाहायनो छि बर मुंसा आन्दोलन खायतो 300 द्रासं सारबाय फेका दरा खाय फायनाय रनो थैथानाय रनो बेलायका बनो आतानो आं इसन्थनि याफारो ताय हामबाय मारो बिसेसरसिनि सृष्टि करता इसता गसं अ हावो सिकनसा आइडेन्टिटी लेफानसं 14-15 लाख अ हानि बोसरक लाइबुमा कलकमा गोबांमा तंफानो जों ताबुक केरं करै केरं खायजागै मानथाय करै बर मानथाय सामबै अ हावो लोको नायख्रि रायदानो आहाय ओहिकाय बुलसनि बुलै अमा हायकाय सुक्लि केरं बाय खायै जों ताबुक अ हावोसे हातारसानि गिरिकरं खारफायनाय रक बाय नायकल जातिकल जतमन आबनति न बेलायखेनो बाहायके आबनि रिलि मानान तंसिनि लायथानाय किसिं ताखुरक लिडार्स रक अक्रा सागर दक बने ठीक लफुली बं थानि हाय रिलिफ नि वेक रिंग माबायनो ताबुक जों गोबां माना बदल खायो थानसानि फैलायजावो टंथगलायो काबलायो मोसालायो रोजाबलायो दाले दालं लायो जों नायलेखा फियाबा हाय जों चिनि अहानि बोसारंनि पाइथाकनि अर्थात जे पार्मानेंट सल्यूशन नि इंग्लिश मानि पार्मानेंट सल्यूशन नि लामा ताखनो केबो कामखाय सुक्रुबै सबायै सायरनायक्रि आं आबनि बागैनो अरो आं सानामुसुं अरो पार्मानेंट सल्यूशन करै आबो हायके मांनो जतनो ओ खनाका मतै बुनि नग मतै मातै मानै सपा कामनो फेके अंका बि बोसर सापायका आ सपानो फायका से बेलाखा जों आसुगै एन्जॉयमेंट खेमनायब्ला आबो बेलायखानो कनफुट अमा हायकाय को सिनिबर आय हाबो खायो का आबो हायके मांनो ओ बृचिपुरा कासे कगन दङ दादा सागनाय बासि अक्टि आ जागो चिन्ता फरक दङनो तिनि सुद्रासं क्लुकजाक आबो आनि वान सुङावो आबोनि बगैनो आं आसाय द्रप सिमायापनो 13 years नि सिमेन आं जे त्रिपुराव पहिलो सकां टीएसएफ नि 17 साया मीटिंग आंटिनि आफ्रो कायसा तला सिकर बादागानो मीटिंग फ्रो माइक बखल जाफ्रो आं फ्रो सराय फ्रो सिमेन आनि बखावा हाबका कायसा जोंबोसो टेक्टो जोंजाल सिनि बरबा बसो सांनांजालिया हावो हानि बसारक बरनि लोकनि मानथाय सकथाय बरनि तंथाय बेबागनो केरं करै केरं स्रांबै मानथाय करै बर मानथाय फायकिरि करं खार फान्याव स्लाबखाय अ हानि बागराङै तंफानो सिनि बर ताबुखा हानि बरनो किरिजागै बमा खांदा किरिजागना सेहाराना किरिजागना बनि तमुंसावना किरिजागम हायके बेबागनो सारेन्डार खालाय तमायखा सारेन्डार नेमन बाय खायका सोशली सारेन्डार खायका इकोनॉमिकली सारेन्डार खायका पॉलिटिकली सारेन्डार खायका आबो क्या हिमाया अर्थात बरक जे सागांका बतन कुबै जों जे तिप्रासर सामाखाय चिन कुबै क्रै
sengkabela jatno upajati rokba tong bosugo te bosugo o muyo seng saimano muyo seti rong ria phano mui kendo sona kun kothong wang mane ka seti just na chona bagisi nga chona ka ma na ka seti tong bosugo sai to sai bosugo abo hai nga phe ba somle nang sugo no abo hai ingle ta sung amo hai ka sini social no chini do pharo no chino hada no ton tanika nga sin do pharo bo samas ro bo emon ekta situation position laika sak by sak hamia sawanyani dosaru granani mane sak by sak sibina kakho laina a jaga wana chini society o abo balaika singlaika rajane amal ni sibe je character change ye kota agi rajane amal bo buini sakolok bai kabang ma chini buba gra kokhnai ani bathar ma haina rajtantro mo ganatantra phaibo tin sung sema khnaka ganamukti porishad ni কথা boi phorinu khapru ro bosun kabang ma tai je kathang borok ni rubichiro khnaka afru rogo borok kathangai borok bo khaphabar bosun khnaka aboni bagino ang tinaw ko kasama tang kicha mu dukhai tongakai laibuma jodi no sia hanke bosango tamo bo jaga dera khabo ba bo jaga kham himnani abo saimi angai se laibuma kokmasu ngai sing tabuk silai tibo sing abahaino sing bumerang hani kaisa kok tongo bumerang mane o kaisa bumerang da kaisa gor Australian tribal ng jaga da kokoi abo jakun sikaro kita rapan haina hai biya yo khai sokoy aro sikaro nangya koi abon bumerang nka bumerang tomung bai no tabuk sung sini borok almost klayei political klayka gatak pai thako sung mukhatam nai je last fight or last one white fight ini mot habo amai keno chengkha klayka nka one last fight ni validity bo motamuti pan paikha যেহেতু বস হাজাক 2023 ni tai 17 mas tai 10 mas tai 5 mas la 2 mas nei samang tabukai jirungai tabukai to one last fight ni validity paikha jani buchama jotin abo honestly kubui borok jotin kok kubui tong kubui samong kubui samas na society na jotin kakai aboni valid movement ni valid paikha election lekha bekem paikha betamo result mangkha maya abrang bicar sini silsara khai thamaya sini bororong daramani bahake daraka bahake yo a darama hoite tabu kwa kuthuk laima hoite kasai mane abna sa thangdu thaidi salayan ongkai sini tiprasora bahake o hawa phatani porok bai phayei kelekha sungabno sinatanga puile song sinango je bahake sung o tripura ha Bharat bai ha ko akeramo sung kaham kai sen borok kaisa nogo sinanango sungabono busango khaina thangtogo ICIPT international recognized Indian government ni joto state ni jesin aboni members rok tongo sungabo jointly effort ato process tabai ba aboni saito mumbai sung busango kaisa state committee khawoi ponango sungabono sini boro adhikar bahai ke buting khasung abono sinane kai srai sinane ka tam khayana gabon sung semen ramni tabu tui kekruk jodio no sakawo jabra German fan dog ba dol log ba ni je kono elang sara ko phin dog abno nor sega kanya tui bo kurugui thango srai sreng o mahaina sung bo sini bo jagawo bangla kan doasa no bo jagawo sini tabu doasa o mahai ke mia sing siari lob sung na har nulia ni khachi bo klas labia ar samu takla johasung masing siari bangmani bagai na har bo nulia hasing panthor bangmani bagai sing khachi bo salablia ni abu busuk khagara gara samung sabla khaching borona ge kaisa ang serai puru khama tomo mane masing siari lob ma bagai na har nulia pun bini ja asal na har ma jawo angka hasing angka bangmani bagai khachi bo hasing to phanmaya sing semano angka khachi bo salablia sing o jaga taklai tungjak abono hoite tabuk se modern asia sung semano abono hoite khachi ki slam nang ya tabuk sung plan bai thangmano abon sung tabuk ko bai thangmano rocket bai thangmano train bai thangmano bus bai thangmano motorcycle bai thangmano gari bai personal gari thangmano tabuk sung o masing siari bangmani bagai nahar nuhulia aja kerika tabuk masing siari o pojonto norikhi mamana abahai bum rok tongo abahai engkorok tongo machine rok tongo china rok snam rok tongo bo siari lob ni duru kaisa bo thanga hasakalo tari khangka gas ni khangka na abo joto kusuk khebe ngai sas ঠিক অবহাইনা তাবুক অ যারা ওয়াসিনি ব লামা পাই খেপাইয়া
ang agi bo sawo ta bo sanai ta phano baksa ba susigi to nei মন্ত্রী এমএলএ সাজাক হমক সাজাক বুদ্ধিজীবী নে আগত লাউনো হকলাইজা তাকো বুকু রক বরনা হিংসানি সামাইয়া তাকফানো বরক সাইতঙ্গ বসাঙ্গতে বো সেপারেট স্টেট জংকরা খাইছো অর্থাৎ ত্রিপুরা বাগৈনো ফানো তো ফানো जों साथन खायना मुसुं माने अबस्थित दं কিন্তু ফিয়াবা নি যে সংবিধানিক ভাবে নি যে আসল হানি বসারনি টংকেরং রাজা টাম আবনো ফারিসিং ওয়ানসুলাইনাय नुनै কোনো বুদ্ধিজীবীফা সামাকরি साइड फायर मुंसा मुंसनतयै रमनि ताक साकानु खुंसाव गोबां मानायनांगौ थारुनि कक्सिम कायसा साइड फायमाय थारुकसि पाइतो बायतो काठिबो नांगौ माइथेकबो नांगौ काराइबो नांगौ थकबो नांगौ पियाजबो नांगौ समबो नांगौ कायसे नुखुनि माने बेबाक नामा हायनो একটা সোশ্যাল রিলিফ না থাকা বেবাক साइड बाय साइड नि इंग्लिश माने all sides जों सिनि सिटाय रोंथाय फोरोंलायथाय सोंलायथाय नांगौ सिनि बिसिंखा आंखो नोंखा होननायनो आगे बुरसि बुरसा सामाने हायनो रि बिसिंगो तामुं तंके ओसिया मा हायनो आमो हाय नोंसि तमा रोंतमानो द फानथान तुनो हायया आंगाबो बगे बिला दुखानांगो खिन्थु 10 नि थानानै बर बय आकारेबो सिलायो थांनाय दि बर बय मालारो थांनाय दि बर जे गोरों सिनाय रंगा इनफ्लुएंस जो बर नगा हाय मागना सुइतेंगिया बर हपुं सापुं हिस्ट्री सियुनो सियै कबिनो ताताल कबिखे सिनाव त्रिपुरानि बागै बर सिलेयो आन्थाना बाय गोबां मबाय तंले गाइसों सिनि खायसिनि कबिनो फाना जों सैनानि kesaro tei kisa khajani takuktai bukhukson jara nai tongnai rokno audience rokno koyo kokotang tibuni sunai tema nai tongnai norok jodi sungmung norok ni simung bo tongkangke norok comments tei sungui mano comments tei sui rohordi আর kabangma kok sajak mano chaya rok karon jotono chai togui se salai mani comments hamya rok ta silaidi kaham sungdi sungmung tongkho sungdi comments tei o sungmung ni no cheng borong bonang sar advocate Horidon Deborma no bo cheng साइमानाने चाइटक लाइनाय ओबो ओ जागावनो जोंथायबो सोंनानै चेष्टा खायनाय बनो बो लामातै हिमके बोलो केरंनि रायदरक परि दङबा तिप्रा सारक बो लामातै हिमका कांके चिनि तिप्रा साम थांजागनाय तामनि कांके जों थांनाय नखा 2018 नि सिगां तिप्रा लेन हनै ओबो ताबो कमाति कमाइन थांका अनप्रा ग्रेटर नि फायका ओ जागाव ग्रेटर ताबो हाइट तो ग्रेटर नि कक्टर जों मानखा त काहामनो कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन साननाय दंलाय o kerong raida bo lamati himka tipra sar constitution solution manai jeng lama mo thangjangnai obo kisa nangle jehetu kerong rok pori tongo ba obo kya saikna de lokrok no constitutional solution ni kok to ang thkango sakabo election saklaimani sikang rok phana saka koyek bo channel bisingtoi o kok jodi uno tabuk je interlocutor miya sesungman abonang perfect abonang muitukri sagal interlocutor man ta abono কয়েকজন বড় বসাকা আবাসন মিডিয়া কাইসা খরে কব কাইসা ও টাই খরচ রাষ্ট্র ওয়ালাই তো ফাঁকায় যেমন বকসারো বসাওই আবানো বাইকে সমাধান খায়ানি আবাহাইন হাঙ্কা তা ত্রিপুরানি সমস্যা বাই তাবো অর যে কেন্দ্র সরকার বা ত্রিপুরানি অহানি বসারনি সমস্যা না বাইকে রিলিফ ডিমান্ড আবহাইকে আবনো কাহামকা নাইকলম বাং আবো সাবসা সাঙ্গ একদম চুলচেরা যদিও ন গুড ইন্টারলোকেটর খাই বজদনে অথরাইজ খাই রহ জাকাঙ্কাই বজদিনো বড় কাহাম কাকা ব চিনি ত্রিপুরানি প্রবলেম ন সলভ খাইনা ব কাহাম ন গখাইমানা ফেবা আরো জাগাও ব কাইসা সিন বড় পলিটিক্যাল ওয়ান সুগৈ অমা जों ত্রিপুরা মথানি ইস্যু তে সিপন্ন খাইও जों সিন বড় বাইনা যে সিনি ইস্যু নতে ইনফ্লুয়েন্স খাইলাইছিনাই হিনতা কাকা যেমন তাবো सबसे कका सागा साबं का जों सेमन आरो ত্রিপুরা মথানি যে প্রভাবশালী বড় নিকাই যে 244 মিয়া তাং আবনো সাইরকা 244 আবো সানমানি সে abo imperfect tangan kai 244 to asamni bagi sano engai ta abo nung sana thaka jodi na mur power to thaka kai nang abo no amendment khaka kai a 244 nei be abo bai nang aro kisu kri ar kisu kaham sel explanation khaja kri angabo me kaham kai saka na 244 abo jodi san thaka ka abo haino hai tipra sano buto asana bai teisa agi 60 dol malai tong tholai englai ma hai teisa alo kadon nangai permanent solution ke tabuk sawano je greater Tripura land man khaka bo ngai samana abobo kaisa greater Tripura land tabo nirdisto kuno framework khaijak roi aboni bagena ang abono khub dukha nanga ang abono saima mutongo ang saso sawo saka mong mana greater Tripura land mana je Tripura land ke disi area ke greater ga jeta bebak taw Tripura ni je hatomani অর্থাৎ 12 বাই হামা হাজে দিন হাবো অ দিন বিনে বুসুক স্কয়ার বর্গ মাইল তখন ও হানো তিন ফানা গ্রেটার ত্রিপুরা লেন দাবি খাই মান খাই আপনা
explain reoi memorandum jato hakai abo bo krei ta jaga to ang kono ব্যক্তিগত বা কোন পার্টিগত এটা খেমে যেটা আং নুগুই তোমার সব এনকাই जों কুবইবা প্র্যাকটিক্যাল আইন বে কিরংজাক মানো নমাই তাবো আং সানাই মাখে অ ইন্টারলোকেটর বাই नोंनि डिग्री सार्टिफिकेट बाय निनि जे पलिटिकल एक्सपिरियेंस नै निनि लं पलिटिकल नों एमपि साजाक खलायजाक नोंनि नों जदिनो वानसु कुंसुलाय जदिनो खलायखांखा अबबो बथाय थाइग्लाक बुफां गोबां मा हामथा बांसाय थानाय ताको एंगाय ताबो अमा खलायखा ताबो फार्स्ट डिउटी खाय ताकाय ताबो जे त्रिपुरा माथाराव ना लिडिं खाय तखाबा बरक जत पलिटिकल लिडार न हा जेएमपी नि लिडार बरनो चिठी मासिनाय ओंखायनो दा बिजेपि जनजाति मोर्चा मारिनाय दा एमने ससियेल जोंहाय যারা সোশ্যাল বিভাগে কক সাইটনাय जों मारिनाय अपरेसा कक उइदाउट आस नों पार्मानेंट सल्यूशन बाइके तुमना आनो फुनगरि रिपर्सा कक तिनि गोबां मा साइटं सिओ नि समान बजा साइके तिनि आं जे सामा बाइके तिनि जे त्रिपुरा माथा जता फ्रम द बिगिनिं सोशल जस्टिस अफ मुभमेंट खायखांखाय जे समर्थन जेबे डेडिकेट खालायबेका जनगणक आङो जनगणन या फातिसे दा या किसौइदा हामबायनाने खुलुमबो जने ना मुतिखाय दा हामबायना रिसिभ बायया जे बुरैंथुन चलांथुन सिगलांथुन सेरांथुन जेबेबे माने थैबा मानो हे आसुकै जे ngै तमानि ताव इलेक्शन लायखाले ताव थनि ला नंखा ओंखाय ताव 13 जना एमएलए मा 13 माने फे 13 माने तमा फेरनो माहाय तको ओंखाय ताव जे 13 जना बरनि एमएलए रके मिनिस्ट्री वर थानाय आबो बताबो कन्फार्म बर आं नुगियाखौ बर कि ताव एलायन्स थानाय नाकि बर बिरोधी पार्टी दे तनाय बर तामो सिद्धांत रिया खुले सराय सरायके बर जतने बिरोधी पार्टी अपोजिशन लिडार बं बिसिंग 13 जन खरकसत कैबिनेट मिनिस्टर समान बर स्केट एस्कट क्वार्टर मांकमु बाद बाकी एमएलए तो मानाय न ओंके बर अप्रुव बर एकदम जे कोनो समय अपोजिशन लिडार नि कासे अपॉर्चुनिटी दंगो बर जे जगह 30 मिनिट समय थिनि बंग 90 मिनिट हा असेंबली फना एमपी पार्लियामेंट फना कक साना बागे बंग स्कुप दंगो ओंके तिनि अस्कुप नावय बरक त्रिपुरा समय साना भागिति सानाय बरनि जे पुइला सिगां जे ओंका एदे अधिवेशन चले फ्रु बनि कगर वानसुगन जनगण बिचार खायथों ताबो जों सागमरिया सावै पुमा दाबाना पुंजा दाबाना साबा साला करे ताबुनो जों बरनि आसल बरनि जे एफिशिएंसी बरनि जे एक्सपीरियंस एफिशिएंसी बरक जे दफानि बागै दफा लिड खायमाना बरक जे गोरों ताबो 13 जना जे त्रिपुरा जे अबरनो जों नुंनाय बला बनि कायसा कायसा कौनि बुसु जति कारण ताबो तो गोबां सिक्ला चलायराव जत इंग्लिश मीडियम फरिजाक बरबो काहामनो तुलायथोंगो गाबो बरक नायथुन आं सानाय माके पार्मानेंट सल्यूशन वेके पुइला सिगां जों त्रिपुरासाराव इंटरलोकेटर फायखांखाय न अबनो गोबां मा जाराव फायै पर्यन्त ना आर्टिकल उल्टा पल्ला कक्सौ अबरबो कायसा दारा न्यूज मीडिया खानां तिनि तेसो वान अगेन कयो नर त्रिपुरा बासां खाबदुन तमाते साबर हिरु खाया थाकने जिरु टाखलाजि अनेक से कौ या फांगन नर जेमन सैरिखा अंका जे रॉयल फैमिली नि को सियन को प्रदुत को दफान त्रिपुरासाराव बथान प्लान खायतो ने कबखरक सिरमाने अब तो सांगातिक abo hai criticism abo na ang ban ka dinai khoi tabno abo na man seleng jago khisu te ang seleng ya te seleng jakabo obo mana ana pura ko khlai nai ma sibele indirectly dong sukai nai ma sibele ang tate check oble ang samane ke nije bai interclass na thang to ang saiman to ani ko na khabla hare hare ngla khela prochur ha te bong na abo hai ka tung ngla jang ang sama ke nang dofa na hamjago nong ke গণতন্ত্র ববিনি বুঝিয়া ka bono se 100 bar ma bujug nai ছাত্র হামনে বুঝবল মাস্টার খামরক মাস্টার হায় কাছে লাঠানা তুবু গাছে মা বুঝো নাই আবার বাগানে চিনি পুইলা ছিটাই কাংসো প্রিমার্জার क्षेत्र 1941 जों बुसुक तमानि 31 बुसुक तमानि ब जाति बुसुक थ्रुकसा बुसुक हिन्दू बुसुक मुसलमान बुसुक तिप्रासा बुसुक अमरन सुक पुला सिगां गणतंत्र काप्तिर सिननांगरो आबना न परि संकान न बांलायखाय लेखामु खरक लेखामु गाबनि परे फाइसिरि जे त्रिपुरा भारत बाहामानि परे जे फाटार हानि बरफ बुसुक फाइतिन हानि मालिक फाइका नङा रिफुजिनि निन थान तथ्य बयक्रि गान्था दंले आं द तथ्य साइ दंले हा आना साइंटिफिक न तनाय रन 10 বছর যদি ন চিনি त्रिपुरासर 10 বছর যদি ন 60,000 বারিখায় তিন কব গাবিন অবাহিক পার্সেন্টেজ সব পারিব আবং সিস্টেম অঙ্কনি সিস্টেম রনি খরচা তাবো খরচা বড় লুন না খাবো 10% ইন্টারেস্ট লাইয়ে 5 লক্ষ টাকা হাঙ্কায় তে খরচা বব 5 লক্ষ টাকা বিন সেম ইন্টারেস্ট না নানাই হাঙ্কাय অ সিস্টেম কতগুলা চিন বড় আবনো কাহামতরে বখরা হা ভাবে এসামিয়া কাবনি বাগান বেবাক ভেরিয়েশন খায়ই যে जों साइमानो भारतनि संविधान तो 1950 26 জানুয়ারি से कार्यकरी हंके जतन सीट हंके आं जतन सिओ जों जतन सिओ साइट हंके
noro jodi si tongkai o si jabai sejak laye kaham kai samung tanglai meya ha ango singtongla tini siu siu nei tansa suwi jonogono kobor sam bai jonogono abre jan pran khlari bai bulu phunu manka mase manka sokoi si tongkha ni sa salaye buto bosa bosla মন্ত্রী এমএলএ চালাই mang অতি প্রাসনতে বসে বছর পর বছর যুগনি পর যুগ অমাইকে লেং রিনাই আংবো সাংদলে আং তিনি সুমান নর ইতিহাস রেকর্ড কে তন্দি 100 বছরনি পরে ফানো ত্রিপুরা অ লামাতি ইয়াসাও দফান লামাকরই তাকবো ত্রিপুরা হানো जों ওয়ানসারং থানি সারেন্ডার খানে ককরি বাংলা ককরি সেপারেট স্টেশন নরঙ্গিয়া বড় জিসব বাংটং থর আং সাগাব লাগিনো মাই বুকু বুগলে 10 বস্তা ফানো খেত সারি দি 10 কোথাও নিনি কালসফা সাইগলা माइ बिसले काहामले ब आरा बेफा सागरि ब 20 केजि बा सारि ब गाहाम नासायनाय आं आबोन एग्जांपल मानखाय बर अर हानि नागरि सिङि मायाखौ बरक द सिटिजनशिप एमेंडमेंट एक्ट 2019 नि जे बरक ताबु बरबो आबो काजकरि एकु त्रिपुरावो गाबोनि सिगां बरले बाहायके रिफ्युजी फायमानो हानि मा नागरि खाबा नरक संविधान সম্পর্কে সে সিয়াंके बा जारा सिनाय रसारिता आर्टिकल 5 तम सका बारो असत्य बारनि नागरिक तमे अब्ला दिनै बांग्लादेशनि कायसा लेखिका डॉक्टर तस्लिमा नासरिन 1997 अब पार्लियामेंट आरो नागरिक नाना बगे पार्लियामेंट बिल ति समासे रिजेक्ट थांका निनि त्रिपुरा खबले रिफ्युजी फैमा लख लख निनि संका बा तीन गुनगै आबाय का हानि मालिक थाका आबनो नों प्रतिबाद खायमिया सामदोस निन त्रिपुरा सानसे दोस वानजना हायता सादे वानजरो सकां दाति साया नों त्रिपुरा सा उल्टा पुल्टा तिसौ आंसौ आंनि जे त्रिपुरा सा आंगा सायमनो आं अबुल पथे आं हिमु फेका बायका माले जों कोनो आइन केरा का फारिसिनि हाव बर फेका जों सिलायतलायना थालायमानि आबो जस्टिस मानानो बुजाय गबला चिन लिडार आफ्रो आं ताबो सराय सायमानो आफ्रो बां हिमु तमानि जे दल खाय तमानि बेलायखाना सिदा बथलायन तथलाय मक्से गाबोनि बेला आं त सानैमानि के आके संकरो सानैमिया ताबो वेट दङ सिनि मार्जार एग्रीमेंट जेहेतु 1950 नि 15 अक्टोबर से कार्यकरी हाकाय बारनि संविधानफोर चालसियाखौ आबोनि परेस अक्टोबर नभेम्बर नि 26 रेखाय आबो राष्ट्रपति सरिखा जानुवारी नि 1950 जानुवारी ओ 26 जानुवारी खाय आबो कार्यकरी गय जत्त नागरिक बाकी पाई टू पाई इंग्लिश बाखानो क ब्रबा खाय माने निनि आनि बेबाक एकदम नों खाय तनहने बेबाक याक्सी याग्रा साबै वान सुबै निनि अधिकारी जाखाव दिन सिमिनो ओंखाय आ दिनो 1950 26 जानुवारी वो निनि बरनो संका बुस्थु मानि बबाहाय तंमानि बांलादेश खार फाइनेर बुस्थु मानि आबो नंथानि क्रिनार साइमि आबो बागै नरका समुद्र हाबजाक आन थानि का जरब तंबो 1947 नि हयते आबोनि सिगां फाइनेबो 30,000 मत दंगो ओ रंपुर 1944 हयते 46 जको रंपुर गो उप्रो चबांपुर फाइका किसे मिसा फाइका बाक्सा किबिल थाबाय बिका बाक्सा बा वेस्ट बेंगल थांपायखे राजनामालो आबे ह्युमेनिटारियन ग्राउन्ड यो मानवता खातिरे हिनि बांला हिमानि ओंखाय आ समयो राजा रिखा फेबा राजा आफ्रो कोन दिनो अर त्रिपुरानि न बसांतुनि ब साकला जाक्रि बाक्सा बाक्सा सिन बिसिङो सिनाय नुनाय सवै नांमुयके साबले सेपारेट स्टेट गेरार गा त्रिपुरालेन रेसिनो माना बागै सिनि बरं तो फासो साबोनि निन बाबु तो नान बाबु तो आपतिरो नांमुयता सारि सिया का सिया त्रिपुरासनो लामा बुतो आवता फ्रंदि ताफन नोंसोरना तो हबरक आंसौ आमहाय बुजिया सुजियारनो जों तो बर'नि सामा आंनि माक सामदि जरुखा आंनो दफानथनि याफार जावो अम दफाराव सारा सिखत बुदि जों तो मानि तुमानता प्रमाणतं निन बाबु तुमानता प्रमाणतं कुनु राजा तुखानि सार्कुलेशन तं रिफ्युजी फाइका वातिनि कनेका टीवी टेन देखो इंडिया फाइट फैदा तिनि बांग्लादेश का तिनि मायनमारनि गोबां मान कर फाइमाट फैदा आराकान्ड फाइमाट फैदा लक हिसाब गाबाहाय नांनुया साकसांनो गाहाम सिनाय फुंजाना बागै समाज जोंनि बाबु जों तुफाराव जों से तुका सफा इभेन तिनि त्रिपुरा बाय भारत करमानि पर एक्सचेंज नानि बाय बक्सा साइतो जवाहरलाल नेहरू बाय अंका आपरो जिन्ना बर आफ्रो ताम लायका एक्सचेंज खायका सो एक्सचेंज त बर लक सब बयकासे फुंबाना न कोनो डकुमेंट करे न ल आफ्रो सिम कन्सिडरेशन सिम लायका आबो स्राय एकदम पूरा आर्टिकल बारनि संविधान एमन के काम को सिका आम्बेडकर दिने आम्बेडकर आं सौतेसो बनो त्रिपुरावा आसारि मान खाके बेलाय साखुम बकाहाम एक्सप्लेन खायसे जों तिनि ससे रखां दं
Indian সংবিধান পৃথিবীও কোনো সংবিধান কাম করি হিংকাই আম্বেদকার স্রাই স্রাই আরো সাকাবলো আর্টিকেল 500 আর্টিকেল 6 আর্টিকেল 7 আর্টিকেল 500 তাম সাকা স্রাই স্রাই সাকা যে বড়ক at least 5 বছর টং তো মানে আরো প্রমাণ দেখাইব কারণ আংফান আরো টং কাও পারত পারো 5 বছর ফনা বুরু ফাইছে মান বই অথবা বোমাফা বসু ফানা 1935 ni নাগরিকতা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক ni কাগজ অরিজিনাল আবো মাসো অরিজিনাল কাগজ নাংকা প্রসেস মান মানসো 19 তারিখ জুলাই 1949 48 বিসিঙ্গ বড় আবো সেনা নাইসো ইয়াখাই আবো হাই মানিয়া গসিনি বড় সাকসনা সিপলা অর আসাইনাকে 5 বছর না খরচ এডভোকেট আংমাই সাকা আংবো বুং সাইয়া 5 বছর আজাকে না আবো কোন কগদা আরো স্টাফসে those who was born those who was residing abo remang saratong was past tense mangsi hengka ora asaine born botol ni kor bo wang ni besale neng wang ni wang ma besan plangi te pusidi abo babo wang nong nai abong por wang nong nai bor tukun ne musu baklak pun baklak hengka angsana maka bong musu wang pun compare khemi ya sini hani borok tani baga sekai saksana siulen tango sak baisa wa ke bulai te mano tamni bagani na aini lama ke hinna ya ba ang tabuk obo salia kok songai teman sung tabuk khlasinai sung besango 25 tarik sung kaisa ICITP ni abo ka Indian Confederation of Indigenous and Tribal abo ni kaisa abo United Nations Organization khlajak New York headquarter by all India ni abo kaisa ngotongo sung Tripura State Committee already sung khlaika core committee khlaika tabuk sung full fledged committee abo sung invite letter rok ta hall booking khlaika koikdin bisingono sung abono kisu news media bi sanai jara phainai rok adina 25 tarik manjaktun sung place sairwan location sairwano phai sung apro state committee khakai sini songtam tam khlai adina sung gusana khaine apon pore sung joto kisu document ready khlaikan kaise sung ainte odi country sung si boron thai prosar khaine sung aro thangai o moti phana rangsa khamoti saka ya sung sing document baise lawful document baise sung agonai abong sung baike kulka kasaro sarta kisar sungmung lokorok jehetu sengkhaba tangui social justice khlainani nangkha social justice tamno hon আর গ্রেটার ত্রিপুরা নংখা তামগৈ সাইজানাই লোকরংনি সুমং কাছে পেকা সোশ্যাল জাস্টিস তামনা হন অফ কে সাইকনালি acha khana geta tiplan ta wa khana bor bokhra ga ha geta tiplan kun boundary map kri aba ang sai pe ka jeto bare bar saka social justice ma khari kaisa social tipra sa samas social ta bangla samas ha hora no sung hora ba dofa kaisa social kaisa tipra sa social loni injustice singkha bai ke injustice male aro barar hamani pore সি ক্যাটাগরি রই 71 জোড়া যেখানে 62.33% বাংলাদেশের অরব কিরিকরণ নই রিফিউজি নই ইন্ডিয়ানি রাং তা সুপারভিজন তাই পং কেয়ারস বাই তাই ইন্টারন্যাশনাল রাং ফান হমা বাই বরক তিনি ত্রিপুরা 71 জোড়া ফাইনে রক বরক অর কোন পার্লামেন্ট ল আইন টাইন কোন কৃতিতে পর ন যখন ত্রিপুরা পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের প্রো 37 সিডি খাবংনি ফেবার আবন ন সোশ্যাল বরকাই চিন দফান থানে সোশ্যাল ইনজাস্টিস লাইখা সোশ্যাল জাস্টিস মানে এই অবশ্যই বুঝিয়া হংকা বড় গ্রেটার ত্রিপুরালে নথর নরলে তার মনে যে বুঝি না বুঝি আছে গ্রেটার ত্রিপুরালে নরলে বাউন্ডারি রিজা করে সাজা করে কোস্তাম করে বুটিকে গ্রেটার ত্রিপুরালে মানায় বাহাকে মানায় বাহাকে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন নাই আবন আং সাইতম তাবো সিনি সোশ্যাল লগ ইনজাস্টিস খাই জাখা সিন দফারক থকে জাখা সিন দফার অধিকার বই সেগনা জাখা जों जदिनो तुमनो नरब बखाव मितुनादि 1950 नि जे तिनी आसन काटला बियार खायै तमु विधानसभा सीट बागजा खाय संसे 38 सीट मा तमा साइताव आबम पर थुरक्सर मा तमानि सदता 38 सदंका बस बावना फाइकनाब्ला ताइ बाद बाकी मणिपुरी तम 38 सीट बर तमानि जनरल ता 10 आबो जत तथ्य व्यक्ति गनर सोशल मान वाट से बुझाखो social justice man si buja khongkai nor ne abono bagino sung taw awareness kaino jara buje no sung bujina bagino nangkai sung sini ICP de sung maso sung sar pazor phano sung muti media line ti sung khainai am bisek sung thangai jagao sung leaflet ritam na hin what is the social justice abon ti sing awareness khainai ebong sini odika nangkai srai ko o tripura hano bangna kunta nangya tini 10 takuro phaiga pano sung rekhaino basaya boro social বরনি সমাজ বাঙালি সমাজ মুসলিম সমাজ মণিপুরি সমাজ যত যে কোনো জাতি দফানি কায় সমাজ তো আপনার সোশ্যাল নো
आ सोशल अर्डारलि भारत बे हामानि सिगां जे तमाइरक बरक अहानि राजनैतिक अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार যত 38 आर्टिकल पार्ट 4 आर्टिकल 38 आर्टिकल डाइरेक्टली प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी से तो आबहाय बरनिबा जतन राइटुं फियाबा तिनि जों भारत बे हामानि परेसे भारतनि संविधान कार्यकरी भारत हामाखौ 1949 साल संविधान कार्यकरी भारतनि संविधान हेंका सेनाका 71 जरा ना नागरिक बिया ना नागरिक या बुया अमहाय का अनसार्टेन तनेवै 71 जरा फातानि बरक जता 1971 जनसंख्या का 15,56,342 जन नरा आमर रेकर्ड बाय गभर्नमेंट रेकर्ड थाङो आटि एखायदि आबनि एकटा सिंगल काइसा बुल खाइफान तातालबाय थांगा नों जाकुनु समायाव उस्ता लास्टिखौ बाय खुइथानाय आं साव विदाउट इनफरमेशन कारेक्ट इनफरमेशन सारा सा जे पास कखरंबाय साइतमाखाय नों जाकुनु समायनो उल्टाङै थानाय आं दगला काइसा काइसा बागा साइतो जों तिप्रा सासेनि 1900 उनको एक्चुअली सन 93% रना खरसा लिडार सामाखनाका very careful aborok tasari nung nintan nung abo pungsa kaza tanai anile ja samani 100 ka 100 ane jatun ang scientific black buto pondra bono punai ramni tabo 1950 jode tripura wo 5 লক্ষ borok ni to haka 75 musu phakangka sing tripura sani je songka bangmani je bumi putra thar ramni tabo rang ni interest kok phasirabo amake bumi putra dong songka percentage bangma sune bobo bangu kento abone accident number phaimata refugee phajak rekodon tongo Kapani bagai ang serai saito aro wo sini bangali bairo no bono to rajyo kri rasarkar bono sirkhana sanai ba saya sin buku abo sini abosta se saya boro tripura tonani jodin wansu ke boro jod ka sangram khlane kisuk je samproday kisuk bangali amara bangali roba ba baje mode je sama mota gaching boro walai lakresin boro saitong thun boro satai boro saitong thun boro lasi ata boro lasi ne ka sarak lakmo boro tinaro kiri koron 5 le boro buddhijibi bahke buddhijibi ka Hah? Ganera seborok bo satu asing samrajyabat khai katabu. Mo ta Tripura tabu jesol makai Bangladeshi samrajyabat tharo. Bangladeshi samrajyabat Bharat সরকারের তত্ত্বাবধানে বাংলা হিনবনা ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে ত্রিপুরাতে আজ সাম্রাজ্য বাংলাদেশি সাম্রাজ্যবাদ শাসন চলছে আপনি যদিও না আনমোচন কথা আনো যে কোনো কেস খাইয়ে না সা দিত জাসপাত আংতা দিতমু জবাব নাই ব্লাংতো আংসি জবাব নাই মাইসেলফ will reply according to the constitution barni সংবিধান 1950 26 জানুয়ারি কার্যকরী হয় তামঙ্গে 71 যারা 45 বা এই যে আছে গ্যাপ পিরিয়ড অফ ফাইমানি হ্যাঁ তাই আপনি সিগাং ফাইমানি আবার বাইকে অফ ত্রিপুরা হাও বা বড় বাহানি মালিন খাবা উইদাউট কোনো পার্লামেন্ট আর্টিকেল 10 11 খাই সংশোধন খাইনি আং হন নং আর্টিকেল 10 11 সংশোধন খাই অর নাগরিক ফাস অ ত্রিপুরা হানাম থেকে বড় সকম থেকে ইনকো খাসি মেয়া সাম্রাজ্যবাদ খাইছি মেয়া বড় নং খাইপানো রিরিতা কো বাগি রিরিতা হ্যাঁ नों वेस्ट बेंगल सुबंग राज्य तिनी कौसे एग्जाम्पल भारत बे हामानि यागो भारत स्वाधीन तंगमान परे तुम तिनी पश्चिम बंग आटे बंग ब्रिटिश शासन ब्रिटिश रूल खाइमानि तिनी बंग राज्य बागजे हेगाकाय तिनी बरक बा पश्चिम बंग बाय ओ बांग्लादेश न बंग काइसा राज्य अंगि तलाय खुमले उत्तर प्रदेश कतर मांगै हा पश्चिम बंग 10 संगाय ताबरम दि बांग्लादेश प्राय गकाय उत्तर प्रदेश ताका 21 कोटी बंगारा कान्ट्रा 30 कोटी खमो 28 कोटी खमो जतन है इंडिया स्टेट कतर खमो केतो बरो बागजे थामाबा आयनार का यांगनार सिना फाइन फ्रमले गा बाहाय के बा सिन त्रिपुरा हा कमाने नॉर्थ ईस्टार्न कमाने थानायबो जोंखै त कमाय त माने सिखा राबा बा तहजाथम काबो नांसकाला ग्रेटर त्रिपुरा ले जे नों आंगा आबो जों नांगौ सागा फारि नों बुजक सारि ग्रेटर त्रिपुरा ले बावंदर आंताक समहा बो आइना दं ग्रेटर त्रिपुरा ले पार्ट 1 2 हमा समा अब सेपरेट से कपायार त ग्रेटर बुंरा नंगे आंगाबो सागा गिनो आंगा ताबो नों ग्रेटर त्रिपुरा ले माने मानथागा ता को तंबा ग्रेटर त्रिपुरा ले तिनि मानथागा के पाइखाबले फिर ग्रेटर त्रिपुरा ने असल चेहरा से तुबी मेको नु बिनि असल फिजिकल स्ट्रक्चर से तुबी मेको उनका बो बाहाय माने का ताबो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन उनका आबनो जों ताबो आसे तनाय बखाय जों भारत बाहामाने सिगां जे तनायरनि विधानसभा सीट बागलाय जानाय सराय सराय क बो वानसां तो थ्रुकसां तो दा प्रीमार्जार सेटलर न इंग्लिश व्याख्याबो प्रीमार्जार सेटलर दोस हु आर residing under the territory of Tripura state before integration to formally princely Tripura with Indian government, they have to entitle their socio-economic and political right. Other than who came after the ports agreement as refugees, they cannot entitle here socio-economic political right. But India government, it is possible to extend their rights. Borong no tini Tripura Hawaii, India open rimano. Abon China apotekre Ken tini sudra sung no serai serai
Uno wan de advocate kereng nor sang sing ditangka suk expert no. Ya Tripura wa jaba wan de bhai namar te ba parliament to bese amendment no khlai ka anor amendment bai to nor sungi ta ani kono ke nor bisa sagala nor wan de be sadakai anga be sagala sang khole je greta Tripura ni jara support ke cover tore Sudir Barbor greta Tripura wa ni so apre Sudir Barbor so bese prasang khlai ka manik sar ke sai jaka bese se china mo gosi ka tong khlai ka ang le boy koi several years simang sai fika Yes, obo hai separate samani mongya blok kasih pasan tong ni hajamaro blok kasih pasan tong ni lepunga blok kasih pasan tong ni nono kebo hinja kada সংবিধান provision tong article 3 wo ngatu angka basically abo tabuk nepal ko india pheneka tu na amendment khayo ro kasara sung phaibi ka dormendro tipra nai khadane ta khokta buksa noro comments khaje noro sungui mano sugri যদি বুঝিয়া তংখা আঙ্কা তামনো বুঝিনানে যেহেতু ব আইননি বই নাই তঙ্গ কেরং রাইডা চেরেই তঙ্গ ব সংকা হাইকে তিপ্রা সারকে তাও বা ইয়ক সানাই তিপ্রা সারকে সোশ্যাল জাস্টিস বা ইয়ক সানাই গ্রেটার ত্রিপুরা বাই ইয়গিয়া ত্রিপুরা লেন বাই ইয়গিয়া কা ব বা ইয়ক সানাই হেনে হাইনাই প্রশ্ন খাই bina ban answer bak ang barbar sita khable yok saman tam ka sung yok khajak da sung tabu men ka chini supremacy power bu yaw thang paikha bangladesh ang thani wo abo tamui thangka ang sai kable je bangladesh ri phane no saite o 36 বিধানসভা ka bane no sini hana boro rule khai gasule rule khai power na hai sini harang bebak sabai ka kerong kri kerong sang kai chomoto suno kal second class na korik sunam ka ga ta takuk dormen no ni kauna ang srai khnari nang bujono na di social justice masing injustice khlai jaka baro hama pore sangne khlai jaka sini odikano tan sujaka ba english ka cartel detain khlai jaka khawi ton jaka yakun ya khawoi none pa din no mai ti sera ka yakun ya khai ton kan kai পাঁচদিন ইয়াকুন ইয়াক্রমণ খাইতো নাকি মাইসারি খাইতো নাকি নং সাধারণ দুর্বল বাবা সলাই পাই চুনা বা কেন ইয়াকুন ইয়া খাওয়াইছিন অধিকার ন ডিটেন্স খাইকা আইসোলেট খাইকা এক্সপ্লয়েট খাইকা আমায় কাছে ফরেন কলোনিয়াল রুল খাইকা আনছো আই এম সেভারাল টকিং আং গারবার সো ত্রিপুরা নাও ফরেন কলোনিয়াল অবাকা ইন দ্য নেম অফ ডেমোক্রেসি ইন দ্য নেম অফ কনস্টিটিউশনাল এক্সটেনশন ইন দ্য নেম অফ মার্জার এগ্রিমেন্ট ত্রিপুরা ইজ নাও রুল বাই দ্য কলোনিয়াল রুল সি কলোনিয়াল রুল Bangladesh refugee phayani tini wansu nadi masaban tubu tini Tripura wo omo hai masaban baro hama pore phayangkai ohani bagra sabung kumun sab mukhamantri kumun sungbo ganatantra ni kaisa kaham nagorik lai no baroni nagorik sung tini o Meghalaya ro khairok o Nagaland hairok o Arunachal hairok o Haryana hai o Gujarat hai sung tini ro kaisa nation mui sung na thokai salai to makhumla keno tini baro hama nei bogolo obostan nei British India British Bengal dui parmani abone obisha batangi Tripura ha ne ora bongsa piri 184 জন রাজনী বংশ কমাই থানাইবা abone ang takuk darmeno sanamusu social justice মানে কে বিধানসভা সিট sini 37 sung মানে ang to botai 50% kaya nei saika ya 38 sung samano phiaba thuruksa se oroso dota tongmani kai ngatamongka sung 52 ta tongmani badba kai sang saika abon social justice মানে sini বিধানসভা সিট Tripura hawo sung ভারত হামানি সিকাং তংমানি 1941 ni 5,18,010 জন অবন চিনি ত্রিপুরা সবুজ তমানি থ্রুকসা বুসু তমানি তে ওয়ানজি বিহারি পাঞ্জাবি তে আবর বুসু তমানি আবর যতন কাইসা খাক জায়গায় দङ সোশ্যাল অর্ডার নব ইংলিশ বাই নং ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল স্টেট পলিসি পার্ট 4 ni আর্টিকেল 38 ন পড়ি তাই এসটি ন 46 আর্টিকেল পড়ি নং সে তাবনো নং নেট পড়ি নাজি কাইনো নং সরাসরি সিতাই ন ইংলিশ মিডিয়াম পড়ি জাকাই Kasana hambai na kono portai taibo sangmung phaikha sar nang dofani bagui ongkhor sidi kaham kok saklai di dofano kok sadini tabosuk jora 119 jona borok nai tongo 11 jona like khaijak 112 tongo truk obon sungo sar dofani bagui kok sasidi ongkhore hnai ongkhor na bagui sung already ICITP nei sung thangnai 2 February wo sung already khaka aboni tabo sung edok khaman apro sung sikonsa committee 17 জন khaka piaba sung tabo busango 24 tariko 24 tariko sung purnango committee phane ningbo phaidi sung oro 120 jona state committee tongnai sini shringkhola sini awaimung naharmung sung sarai nai sung kebo dofa wandini birodibata sadi saglak engkai sini kha sarai bidhan sabha seat sung 60 ta wa sini assembly seat je pre-merger settler rok borok boroni je tongthai chathai manthai borok mana nangnai abodhono social justice sung Tripura sa ekok babeno sung 37 ta bidhan sabha abo minimum kutu famasi maximum hani bagran ko kota sakai to sung 48 tan hoigo
Turuk-sarok thangpai beka. Tini oro wanji lagi tonai bo rai jiratia proja bro thangpai beka. Tawo refugee phane rok se chonoro rule khai tong phayo. Abono nang sarai sarai bujri. Ang obono ang leader sane khaja bai nai meya. Tinno tekhe samusung takurok. Obono যখন নাকি 2 তারিখ ফেব্রুয়ারি आंमालायखा रयेल सियन जे बरम गनां प्रदुत जिबाय आंमालायखा बिनि दुताला नगो आं बरनो तैनो अबनो सोशल जस्टिस नि आं दिल्ली गभर्नमेंट न राष्ट्रपति न नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन चेयरमैन न सुप्रीम कोर्ट नि चीफ जस्टिस न होम मिनिस्टर न अमहायगा खाय कुरिटा दको एडमिनिस्ट्रेटिव करनो दिल्ली नि लीड करो रिजाक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न अ कॉपी एक्चुअली स्पाटा बसु हिस्ट्री तंगो अबय तागो तंगो अबय नथिं सिंग अवेयरनेस खानायसिनि कुनु परिवर्तन करै एकाय फियाबा आबनो बखाया बाफ्रु आनो साइरो ग्रेटा टिप्रालेन से संख्लायनाय सावै 5 तारिख फेब्रुवारि खाय 2021 ग्रेटा टिप्रालेन घोषणा खालायका आं बाफ्रु हा माने फियाबा आनो जागारिलिया हिमरिलिया थांलिया अब तावटेसनर खसारि माय मासाका आइपान दुक करै आं आइपान कुनु पार्टीबो थांयाब्ले आं दा फाने बगे तिया दंगो फियाबा अबला कावकसो आं कत साना बै खामाया आं तिनि जे खाय तमने आनि दफाने बागै फ्यूचर वानसुगै फ्यूचर सिन दफाने अवस्था दम जों सिनि मानथायकै अबखाय कैसा जों सुंना नायदारा कसारनो सारनो ग्रेटा टिप्रालेन मानायदे माया किसा बखा खुलगै सादि हनै साइ खनारगा खरक सिति प्रासान ग्रेटा टिप्रालेन आसल बिनि फ्यूचर स्ट्रक्चर से करिंके बाहायके आं मानाय माया सायमाने सादि ग्रेटा टिप्रालेन बबनो तै साका म्यानमार तै पिला संगे खालामत म्यानमार बांग्लादेश साकला रुसना बाद निनि ताबो मिजोराम ने गसंग्रा फुलटं से खुति खुति काय आबरक साका हंकाय मिजोराम नि काता आसामनि बो पोरसन दङ नि उंकरक ताबो हाइलाकान्दी रक आरो सिन बर्तमान ताबो हंका आबरक साका करिं मन्दर साइट हंकाय आबोले बुतिके पसिबल नाय नरवा सुसरी हंका बन बगेन ग्रेटा टिप्रालेन कोनो ताबो फिक्स इसार बा स्ट्रक्चर करै बिनि कायसा बिनि मन हनि चित्र ताबो जेमन NSCN kaisa map sambai silaitine samka Myanmar portion Assam ni portion nini Manipur ni portion abeka podong kaisa Greater Nagalim ni podong kaisa bongle map samla to chin Tripura ni Greater Tripura sabari kuno bini basic feature ba basic structure map akara khlai bujok jak se kring ang tabun no obonti le kuno explain ni ani ang nakar sang obonti ani ko kre fiabang Greater শব্দ to কঠোর বৃহত্তর বাংলাতে বৃহত্তর त्रिपुरा का बृहत्तर त्रिपुरा जो दिन सांग सांगकाय आपनि बागै साइमिया इंडिया गवर्नमेंट आपनो ति एडप खने द खैया तिनि आं आबनो जरा जरा गिब सागानो हति खनायाना आं साजरा मारा बांगलि खने रनो बावानि सावतर सौ फाइदि साकला रसा बानि नरक फाइतो फाइउनि फाइतो अंकाय ते कैसा कसार सुंमु ग्रेटा टिप्रालेन पाइ आशिष देवरमा नै आसक जदि केरांनो साइमानै दंखांका तामंगै दफानि बागै बासाया दफाना फियगनानि बागै अकगनो संमुसं हारि नों दफानि बागै बसाना हमनि ताबु राजा से स्वयं हिने अथानि बसानि मालिक नि हानि मालिक नि जत फाइले कांकाय सोंले बनो अबनो बैनि थुटिना खाइना म बाबु खास खालि अंका कम बाय बसानायबा बनो खाइतोनि आं डकुमेन्ट याफारि खाला बनो अब बनो थांसुं इता आं वासाबानो बय आकारे याफारि खाला हिनि क नै वासाबानो र आरो 184 जन राजा तंगो मार्जर एग्रीमेंट कॉपी तंगो ब बसु रिफ्यूजी फाइका ब बसर फाइका सब फाइका जत से तो डिटेल से तो इनका ओ जगह ताबो ताखुनि आं सावते कन्फ्यूजन ले ताबो अंख लसिने फारि ओ जमानसिनि रायसियन समाहाय 70 साल कोनो लिडार आसे यान तस आं आचाइखा ताबसुद्रा आचाइ दङ फियाबा असमयनो समयतिनि सुद्रा तुबैनो बर रुं चौबैतोइनो तिनि जों 76 बोसोर 12 सादिन बा 12 हाबै सफैनाब्ला जों केबनो दुसारु खायवै आं संगा फाइदि अ इशुना आं ताबो फा साइड दंखौ ताबो फानो सोशल मुभमेन्ट खायना बागै अ दफानि कायसा आइडेन्टिटी क्राइसिस अ दफानि तिनि थकेवै फादन बरक बाय हासेगि नाजाखा अब जुदो खिना जमायाब्ला मत भारत बाय कायसा राष्ट्रनि तदप दिना नि बांला हिनु इंग्लिश बाका अनदर सुपरविजन इन गवर्नमेंट हाउ त्रिपुरा बिकम ए Bangladesh into that ruling state. This is one kind of colonial rule for the certain interest of the Bangladeshi. How here Tripura state of urgence should be abolished from their ancestral homeland. That is this is the my question. How it is possible? Why is possible? Oh, honey, borok. Come on, no abana nai. Tetang sunatong sabsung rosari. उत्तम त्रिपुरा नै संमुं कासाका बिनि
tirprale ni demand no sar horidono kisa sadi buba bukrai baksak support khayei demand res khaidi nei obono te kia saikna de Ahare tako nung je sai tango Greater Tripura raja ba bokra bujuri nung busong na bagan tasir Greater Tripura ni kuno map kri mansitra kri memorandum kri bar nong sai tang pano obo buko wasime Greater Tripura saboi nung no sabai gera phachi nung ami salta o channel of phayei asok lai debate khayam phari Greater Tripura. What is the Greater Tripura land? Greater Tripura ni boundary tamo aron population busuk aro koita revenue circle tong aboni geographical ni je domain ni map pra tong mansitra o যেমন এডিশন আলাদা সেপারেট খাজাম হয়তো তো বুং লেরি তো গ্রেটার ত্রিপুরা দেখা কনস্টিটিউশনাল সলিউশন হোয়াট ইজ দ্য কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আঙ্কা কনস্টিটিউশনাল সলিউশন কা বাং তাক সাইদম কনস্টিটিউশনাল সলিউশন ফাইলে সোশ্যাল জাস্টিস বাং সাইদমলে সোশ্যাল জাস্টিস সারাই সারা খনা হইয়া কা কে ভারত বা হামানি সিগাং চিনি যে দফারক তংমানি 62.06% ফাইদি আবো সাকা আবো নং আবো সাকা নি নাবো আবো রাজান আমালের তথ্যংলি আঙ্কা ফারি 1971 ফারি আগে 103 ফারি 1961 হিংকাই তামো আ সময় টোটাল जों সাইমানো 11 লাখ পপুলেশন দङो जों সাইমানো আরো তাকর বুকর গাবনি সদ বুক মুখ সাখায়ে সাকসাকসিমি কোয়েকশন দেশকে কিছু লাগলা আরো সেজক দङ সাবো হ্যাঁ সাবারো ফাইদং ঠুকদং 11 লাখ যে পপুলেশন 42,500 জনা খানা তেসাং ও সাবরমপুর সানাই নর খাতগর খাজে অরব 11 লক্ষ 42,500 জনা তো 1961 আফ্রো রিফিউজি বুসুক ফাইকা নরক সাইখলারি আফ্রো বরক ফাইকা যে 4 লক্ষ 69,000 460 জনা রিফিউজি আফ্রো 1960 জরা ফাইকা অসাত 103 সেন্সাস বনি বসাবতি কে বানো দিগরাদি হেকাই চিনি অরব চিনি দফা আফ্রো 3 লক্ষ 10,000 Eka mahake jotto sensa survey khajak tongo sini je jakhepano sini right na borok nai simaya sege simaya eka nung a lama tu yang samaka bidan sabha sit boro oro bangi tongma bai norok sai tongma hai noro muri mai 500 gram ni muri no 5 kg bag kuplung ma hai ngi tongo nung abrono bujini mali hakai takhu noro hai borono bujina sangakai norok Greater Tripura land tabuk to noro process soli tongle sungbo tabuk initially sung process khai tongo sung tabuk কোনো পলিটিক্যাল পার্টি বুয়া কেমন আছে ব্ল্যাম খাইয়া থাকতং গিয়া যদি ন তুমি ও গেটা তুমি ও তাবো মথারনি ও যে ইন্টারলোকেটরনি লামাতি হিমবই ও দফানি সঠিক অধিকার সেরাই সেরাই মান থাকাইবা নং গ্রেটার ত্রিপুরা লেন বাচিনি গ্রেটার ত্রিপুরা লেন মানখাই আনলে তাম বকর সাজাमा দंबा नोंखाय ও বরক সবতানে আন্দোলন তাং হাপাইয়া থানচাঙ্গै আন্দোলন বাকে হামনাय আনো বাইথাং চেয়ারম্যান রিঙै সাকা Anthony Maya photo para tongo bujagai asubro bosrai serai sawo seng Greater Tripura o odabi oban o phuila ana hali me sobo tamen kai nang phataro ka thang sade kento nang Tripura feel khaire me sairu tai nang kobro buji semia are you understand kobro आप हिंदी में बोलना से अच्छा तो हिंदी में बताऊंगा हाँ हिंदी ज्यादा थोड़ा आता है हाँ फिर भी आपको में कह रहा हो कबरो आप तो कहना वाला आदमी कहना वाली आदमी है तो आं साका नर कबरो साइट आं फानो बुझि आं दंते ताम बुझिसना नर बुझि दिदि फानो खाम खानो नर को जे मत आं मुइ थकजे आं बस मासे मासाने बुक तुला ये कासके बसाना जुरखा सारे मा हामा आं साका Greater Tripura ने कोनो स्ट्रक्चर करई कोनो मेमोरेंडम करई कोनो बिन एक्सप्लेनेशन करई कोनो डोमेन जियोग्राफिकल एरिया करई आं बस साइट दंले आं का बरो बिरु खाय कान साइट हाबा हां आंका आं सामने में के ओ हा बेबक सिनी और जों कोनो बानाव करे ओ Greater Tripura नो फारि आरो फ्लांग भरियां साका 1941 जनसंख्या जे 10 বছর অন্তর जों तो आबन न आदम सुमारी बांग्ला का इंग्लिश का डिकेडल सेंसास ककब्रो बायखाय बीसीसी कायसा लेखामंगो का लेखामंगो सिनि जे ओ 2021 बोसोर तक ताबो पाब्लिकेशन खायजाक्रै फियाबा जदि न अंको मते हाय मोटामोटी 42 लाख नङै दङ Enggak abang kan tu sabu busuk publication tahu official lekhayaku. Tapi seng tahu ICPT jokon komite full body kan dokter baglai seng abor tikai bene serai. Enggak khalai enggak abang bagan angwai rawai saitongo tini takuro bukuro refugee how become a rural state. Bo I know tini borongka naro jadi na kono lawyer kirim tokai sari refugee mo amendment bor pasang imuti khalai kani sari je ukilok apro abang pore ang bin uttor borono. Boy amendment
engko jori tong ka boy amendment bor tin hani maling khabaro engkai nang jodi no sakatawo greater triplan butui ni geta triplan nang chahar choritor sineko ha sakale burile burina buri tamo buri butui buri kosok da na parada na kanada gujada nusunu eko buri nang bekai nang sikla ang buri sikla khorok serka sala kasih nang bekai bosula chabosula sera kusuk da kotoda na butang baike buri sikla ni pang buri bakaja bo bo ko nang salang kai janai obo hai tung meble ano serai masana tini nono salang nai phene nono buri nai phene na lema handla pasma ka janai ble orang suruh abo ang tanga example mar kan orang bujia tini gerak di pelan sabutan kaiso ang 100% kayu kan bahai ke kainai sadi noro hai mokol kana kan kainai mokol tong mokol kana butong buba hai kun to na tong hai saraja boy asudi amoni baganya sung tin yes man angabe bar waire wai so do not become yes man but do you become a correct man sing de তথ্য বা ang je samanangla sado musu daramuti tongo 1961 সংখ্যাবনাম সাদি মুসলমান বাই जों याकर खिबिर कांकाय बुसु थांनाय दि रिफुजी रक सार लखन 17400 आबो बुसाबुति बाटेसि ताइ हिन्दू बांगाली बुसु फाइका समय नराफुर नुगै थानाय मात्र 83000 गसि परसेंटेज बेका बुसु 12% छि बर हा 12% छि बर 61 सन ओंके बरनि रिफुजी डाइरेक्ट कांका बांथा था रिफुजी सिमिस आफ्रो आसु बर बुसाबा मान के पास बातखु मगा मणिपुरी त 27940 ओंके सा बागानो खलायनाय बरनि आबो तेबो बां मुनि बर सावो केन्द्र सरकारि मते अंकाय तो 19985 दंगरो माने 1.75% ब्रक 2% नो पुंगिया का ताव को बर 2% पुंगनि सा बागान तनाय सिन ताखुर हिन्दुस्तानी रुसाय दं गां तार सनाय माके मोसे नर आसु बुजि आंके जों आबोनि बागान ताबुक ICIPT is coming very soon o जमा माका फाइ दं 80 लायमा फाइ दंगो फियाबा नं थारां कय मंकाय नरक सिरंदि आरो थांगिसना पीसफुली अवेयरनेस खाने पनरलिया आमति इंगाय तो बाहाय खलाय मानसाय सरि जों खायनाय जों सिरति प्रासिमिया ताबुक ऑल इंडिया अर्गानाइजेशन दङ नांका जों जेनेबा ट्रेनिं रहरै जों आं तिनि साइड मेडियाम बिसि केबल किनो कय ब्लमत इंडिया गवर्नमेंट नि रिकॉग्नाइज द यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज जों खेबना सिन त्रिपुरा हायतदा खरकसा खरनै अबसरन थाङै जों यूनाइटेड नेशन नि हेडक्वार्टर्स लीडरशिप ट्रेनिं रना क्लांथाव फ्रीली ब्रक क्लांनाय रिनाय शुद्ध मात्र पकेट मानि सिमिनो जारा अमहा इंटरेस्ट दङ कायसा कनेक्शन क्लांनाय बसर अमहा के चिनि समस्या जों खायनाय जों फियाबा इंडिया नि बिरुद बुया कोनो जाति बासा बासी वानजि तकसानि बिरुया अरो वानजि जे फायमाने बर पिसुलि तंना नांनाय बनर जों बथकुनि खायदान बागै ता वानसुरि जतनि बागै अंका त्रिपुराव बर जों तना बसाया थाना बसाय अब चिनि एक्टिव पावर या अब यूनियन गवर्नमेंट सालायका अब बर त्रिपुरा तंथुन तंफाना बुट दि बर पश्चिम बंगनि बुतार सुं तनका ब तंथु त्रिपुरा बुतार सुं तंका बर एसेम्बली सीट मा कमिनाय बंनि एसेम्बली सीट ताबरम नि कक साका खय ता तिनजा तंमनि एकटान थांसनाय खय टु कक हायना हाय कसारो कक थांमा हेकलाय सारनो हायना हाय सोंमु गासा पेगा हायके जों ताबो वान जेनि याकनि बाहायके यकनाय चिनि पावर नाय अब साइकन आय हायरे अकन कक फैजाकवा विधानसभा सीट ताबो 31 32 33 माने ताबो गखलायका मैजिक फिगर अंका 31 अंका न साजन फायु अंका चिनि साइटावो मिनिमाम ने कायसा एकटा तमानो दिसपुर ने आं 49% ने 50 पुगिया थैबो आं 38 सालिया चिनि जे 1941 चिनि सोशल अर्डर लिंका जों साइटावो 37 विधानसभा चिनि क्लाय अंका जों आबनो जदिन पार्लियामेंट पास अंका एडिसी एरिया जे चिनि मेजॉरिटी ट्राइबल एरिया नन एडिसी बेसिंग तनाय दनो जों मा के एसेम्बली सीट सामसिकां गाय ताखुरो बगो जों 37 सीट गाय साइटां गाय वान जैरो बजेट फाइट अंका जों बाक्सार वान जों क्लाय सासन गाय पाइखाबले चिन हासासन गाय लामा खारले ताय बर करा तको सारि अमनो बुजिना काय साजा बाया नरकते बखरक थुथु दिसा ति वानसुरि इभेन नाम जों आइना हाय गलां गलां ब्लैक बोर्ड एक्सन क्लास नाय तुमि बसांगाव नरक सातता वाइसा जों एभरि सैटरडे जों 1.5 घंटा 2 घंटा जों खायनाय प्रत्येक सयतानि सिमि जों खायनाय अब हायके कयटा चैनल ते फाइन आफुरु लाइव जों खायनाय आ समय नरक सस्पेंड कक सालायदि एंकाय जों ताबो आईसीआईपीटी फुल कमिटी मा परे जों डिस्ट्रिक्ट कमिटी जत कमिटी खायम परे जों बरनो पहिला सं लीडरशिप नि ट्रेनिंग ताइसिनि बासन बाहायनाय ताम हायके जों कसारनाय कोनो जातिनि बिरुदे जों आन्दोलिया म आन्दोलन खासिनि अधिकार बाहायके तिनि 71 जरा फाताम बर फाइ बावर हानि बर उनथागाबा साकला रसना बानि अर्डर बानथान दङ कारण 13 तारिख अक्टोबर अथवा 12 को 15 अक्टोबर तो 12 हामान हिन कार्यकरी दिनका आ 13 अक्टोबर से कैसा एबी सातजी देवान आईएएस आईसीएस समय एबी सातजी सर्कुलर रिमान्थान कपि दङ जे साकला रसना त्रिपुरा कोम का सिलेक्ट टाइमते अब तोते राजने प्राइवेट प्रॉपर्टी अब कोनो गनिया बिनि अर इंडियन ते त्रिपुरानि
independent territory India ni ar sai sabo tibu tingno 1874 ni simi pula sa walo census mo heteno Tripura ja osin Tripura tabu existing Tripura ni simi census record report tongan than jot to to nang thamo tonai ja ganang angja jot je pai no hambai ru toitho bai simai nai সংবিধান law bai mai nai gaisini mo ka toitho ma ka chini toitho collection juma khlai toitho mai nai kubui mai nai जों त्याबनो ताताल खाइ केबन जलिनाया अरो वानसा तक्सनि बिदि रुबिया वानसा तक्स जत जाति जे तनाय बरक पिसफुलिन तनाय इंडियान तनाय तांगि बरक इंडियान थानाय बा बरक तिनि बांग्लादेश बरक खारि मा फाइका इंडिया गभर्नमेन्ट बरक सेल्टारि खारिथुन तिनि बरक बांग्लादेश फाइका त बंग पश्चिम बंग राज्य तंगो बनो आरो जागारि के तुनि के पाइखबले हा आं बिसे सागा नांसि जिब्रा तनाय के बरक 1941 जन संगारे सि विधानसभा माखा बरक शासन खानाय सिना हाबा सिनि रुल मांगनाय आबनो ताखरो बुखरो आं खाखाय बुजि खानाय आबन बगां तय कबां आसुक अजरा कक सालिया नेक्स्ट टाइम रक तुंते सलेनो रोटे कैसे लास्ट ते खरकसा बिनि सुंमु गतर न फाइका सार नंग बो यूनिवर्सिटी एलएलबी पास खाके अब किसा साइखना दे अब अंकाय बना आं सव नंग अब हाय पर्सनल मैटर सुना का अब हाय मति न्यूज फोकस नंग बो बरक नंग आमति का साइट मा खराका नंग जदि फाइना का आं और फायै नंग आनि कागज पत्र नाया को तांगे गलो आति खलाइनाय दे पास के पाइखरा उत्तर पेनाब्ला नन अब हांगे पब्लिक सेक्टर सब आं मति खलाय मति सगनि अब अमो त कुन क्वेश्चन सिंग यामो अमो त फानि कुन क्वेश्चन अनि पर्सनल मका पर्सनल अबर हाइछि पिन बुं तम अब रो ब्रासी जेआर ब्रासी ने तके संका ताबु बीजेपी पार्टी रो एडिशनो सबाइना नाइ तमन अबनति किया खलगै साइखना अब पॉलिटिकल इशू बरो इच्छा कलगा तां बाके सबाइ मानाय जदि न तिनि बरो अर स्टेट गभर्नमेंट फाइटम खनो बरो करप्शन मुक्त हकाय बरो सबाइ मेबले बाके सबाइ नै बा अब सामने क बाके सबाइ ना नायन साइकाबो बरो बाबा साइड न सब समय न अब खन बीजेपी नि सरि तखन ऑल इंडिया वो न त्रिपुरा सीजन को न साइड मान ऑल इंडिया जतो जागा वो जतो ईडी बाय सीबीआई फलांगमां न वेस्ट बेंगल थानी बिहार बो थानी हा राजस्थान थानी जता बीजेपी खायो र हाफ फेकान न आली दर हाफ फेकान बं केस मुक्त न रबनु पेदा हा न रबा सुदो त्रिपुरा वो बक्सा बक्सा सालाय साबले ताबु बीजेपी खायो साबले जों बीजेपी फेका बीजेपी सेंट्रल दङ जों बरन जों थांना हटा कटा बिरदान साइतन आबरक बो बरन साके ताकपन बं वानसुमानि ताल सगियाखौ आं सरासि सारु दिनै मन्त्रि फांते एमएलए फते बीजेपी नि मन्त्रि एमएलए फांते लीडर फांते थुन ति प्रासार जा साका जों बीजेपी सेंट्रल दङ अमन सनो फियक माना हिजति वानसुकि त तंखले बागरुम तखाय बर ताखो ताल सयाखौ बर ताल सनान तके समय दंखौ ताने के गणतन्त्र व माहाय कोनो बीजेपी कांग्रेस पर्सनया अरनि न अधिकार 30% संख्या सिंखाय फातान बर फासि रुल खायबेका आबहाय ताबक सुजरा 150 जनानि ऊपर लाइभ नाइ दङ 25 जनानो लाइक रजाक जाजागै अरते कैसा सजल कल हिनै बिनिबो सुंमु फाइका सार महाराजा बाय थांगै किसा कक सालाय दे महाराजा बाय तांगै मिलुइ सामं ख्लाइमाया ने ताखक सज निन्म कक तो 100 बार न आन्सर मखाय आं से पुला सका 1996 बिनि बुमा बुफा टंक थांगाफ्र दङ कांग्रेस ते एंगै एमपी फेफ्रु बर कांग्रेस कागलै फेफ्रु नरा अफ्रा साइका बुसुक तो खां सेमिया आप आंग से साइ फेने राजा प्रजा जब इकट्ठा होगा हमारे मांग मकसद पूरा होगा ताई हमारा राजा प्रजा अलग होके राजतंत्र का सुर के गणतंत्र जब कार्रवाई हुआ त्रिपुरा में राजा प्रजा सुर के अपना अपना गणतंत्र पॉलिटिकल में हमारा प्रोसेस हुआ उसी टाइम में हमारे अभिशाल लगा नांग सेफियो अथा कब बाइका जखन राजा प्रजा राजतंत्र गणतंत्र फाइस फाइका गणतंत्र फाइमा पर बारो फाम परे राजा कागलायै जखन जाने मुसुकते खलायका आबोनि सिमिका त्रिपुरा समय हमका अब समय एक सराय मुहाका सरायमुं खलायका अभी आओ हम राजा प्रजा एक होके हम लड़ेगा हमारा राजा प्रजा इकट्ठा करके हम मांगेगा तो कुछ ना कुछ आंसा का हमारा मांग मकसद पूरा होगा सेफेने ब्रक आनो नंगो ताखुक sama takuk sodono bela hambai ang several tam ka bonon ang thasing sakable ano bo sawono ang Tripura wo kuno rokol space kri no space to sharing this social justice related mogra gawa bagaino nang jodin thangano no rang rohnai pono bo sakable afrun nang sakable noro omono record kanari a somoy sab saptam borom ganang joint director retired Dilip Kumar Deborma abom pore retired IS additional CU retired Borom ganang Bolindra de Borma kusangtong singinari narorat ko advisor of nong nang kan saharwano ang parte masa tabuk progoti school 12 class master je age ex TS ni secretary general secretary tamai Borom ganang Sunil de Borma bobo tong apru sok sok apurani busla bai pru bono sable nono ang bebagano ko klaya fiaba
Greta Tipralen ni prosar khana bagai nang angoi thansang ni sakang changna ho gosika kento bo nono ang Tripura ka phil khari me serun wanchu ni takuk sojol gai sabno sainai aipono ang khabaya bosaka ana approval so tini bang chana yo उसी टाइम में हमने जो प्रभु जी कहा है जो लास्ट फाइट हमको कम से कम 2023 का चुनाव तक असेंबली चुनाव तक मौका दीजिए इससे का पहले मेरा खिलाफ में कुछ नहीं कहना नहीं बोल सका को पुबई करी हां काय बर राजा प्रजा से साइजन और बर गहिमा कमानां सौ आं बदि नंग ददि नंब आं आन इंटरेस्ट मंत्री एमएलए सानान बगे जेतो वानसु साकले दं काय आं बनि अभिशाप स्राइमं बाय बाहायन मा कमानाय रहायनाय कचारो ताबकसु जरा 117 नि ऊपर बरक तरक बारि दङ नन 36 जना लाइक खाइ दङ कक सामान्य तियै ताखुक सिमन संका सार ग्रेटर तिरपालेन बाय कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन डिफरेंस तामो तंग किसे ब्रीफली साइखना देने abono tabu khub ani kaisa no tay bujina moto ani experience kore ta kunu kilo rongi phanang man rok gosiri ang to wai saka constitutional solution ma to সংবিধানে যে কোনো solution ang je tabu social justice ha abo constitutional solution no ngai tabu greater tipralen abo constitutional solution no fiaba greater tipralen tabu phang saka bini kuno kaisa kaham sare creative kuno picture kore glang khai mo nei hini kaisa आविष्कार खाजा करे बा मांगपिले करे बा सराय करे आबो ने बगाइनो अब डिफरेंस दंगो कगो कायसा का ग्रेटर तिप्रलेन जे कायसा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन कायनि मामु तो एडिशन डाइरेक्ट फान बाबो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन ओ 244 एबो आबो ने ए तो हिमे आता एमएम का एनी वन फार्मर नाय आबो ए हनि जरा सानै तंगा का बा गय तंगा बो बुटवासी ओ 60 दङ 244 आबो न मेघालय बगे आसाम खलायका 244 एखलाय आसुकसे ओ जागावते किछु गक्रै angkakayo sin tahu je samai the difference with the constitutional solution and greater tipralen is way difference ngaro greater tipralen mane ko kha bini greater ka abo kaisa bini clear picture kringe ang abo nan thari meya tamni ka tabu jemon IPF terni surprise sama ka abo khang borno jodina sakabni ang ban thari ma tane ka bong thani ka bun naithak khlaye ADC area mansitra busuk square meter busuk population tong busuk density tong busuk block tong aro joton included khaja ADC area ni abon ke kaham noksa tongo engka tabu greater tipralen ni je isu ka aro kuno specific kuno bini territory ni map kurui geographical map kurui political map kurui arane population busu to ne bo revenue circle ba ADC bare ni bo fainai ebo greater tipralen ka to greater ko kete so semano kai tirupan bare ni ke bo area elaka fainai sakla busa ba fainai ei je engka apno kota ko are o je thangai asam ni pila hap thang mana aborok jotono baring theng pathorgan ne haila na baring theng na baring theng engka aborok akarok o je maibang rok ha tuipui ma to sin takur yang ron ko bos tuipui anga parok thang jable engka aborok jotono yang ko bos engka abo ki abo buda to engka abo to serai seng yeble amo hai pona puni andra gun da omo bisha ko himla ye yakong anga gin saka ani yong kroksa Indra Kumar Deborma sikat lang thamu chere pro bo ano kotlang thabun musikat thana tini ang bona ya phata ka phir woi kalai thangai silai sipe thangka age to silai mungko khotang thawla silai obsanga sutha mani pe thangka kalai loka ki brej ma kaisa obi mohan deborma bini sungmung phaika sarno niniyago refugee hapmani list da tong obo kha visa ba boys namai phalde ne tongo tangkhok tongo tlang thai ko boy nang nang ka ekdom no original je ko khaban boy nang tlang thabai do iko boy kono ni aro boy ta government haje bang tiklai ka update khlai refugee rehabilitation and aro bo bosro e bo refugee phaka bosuk phaka jon setong wa ba bong no butik ti saka jon to nang jodi nang ka nang 500 ta khlai nang ba ang no order khlai o publication khaima ja na phema ko guwahati bo takho obi mohan deborma nang jodi no nangai tong khangke refugee hapmani obo sarni yago boy tongo ar jodi nang khangka bobo no rnai bobai kisa contact khaidi bobai jogajog khaikangka nang boy manai angke taibo sungmung phaikaro sar patal kina songnoke tubuida manabro no je tamhnai tabo social justice borokto ek somoyo tamhnai bongni NRC tei thangka tabo NRC yakarai rekha obono tei tam sanai obo kya saikhna ei o jaga bo patal kainang ko ka saka bang no masuno patal koina to bo sansa kai bini kun ekta specific bini niji destination har mungkri angnong ti srai sa bono sikon ka samaya bo tini BJP thangka bo o je TPF ni movement no jokhon
khlaina mata samonglia ba banchina bagai thangka bon tu buida manon samakai abo kan naro ব্যক্তিগত khorsa bono leader ni wan samasi bo phaya ka tangka ba ha tahun 10 thitanga tini sipem kumaya khobla ha samasaron thitanga naganda jamate thitanga tini ko INPT TUJS ni branch kumaya khoble ha katini NC babu thitanga tago IPT মন্ত্রী masa tong khobla takuro bukrok obona answer ka mahai engkai tabu patal koina social justice movement bo phatin phatin bin ব্যক্তিগত bo jorina saka ang BJP khain to phana phiok manai jodin bo phiok rithon tinini BJP khanero sai rotor tama horizon de barma ora hega khaka wandei toksa banor bayang ora slaijana kundra krible ani ব্যক্তিগত buddhi gyan bang sawin tangle ang nang bayam mate kai kok personal khajana ba nang bay abone bagang to tong bla phiaba angle kase thesis tong ante toitho tongo document tongo rajane amane census bo tongo engkai nini amendment boy bo tongo nini bo bosor fuji busuk phaika joto kisunu nang na document pro fly sai tongmani eba angor saka 1961 o doko wansar saka rajana amal nanglia ek noro 1941 ne 91 ni census jodin porikha nokte wana jaganu approaching je সংখ্যা তোমায় 19,500 1941 জনসংখ্যা তোমার হইতে যে টোটাল জনসংখ্যা তোমাইতে 1951 কাছিন ত্রিপুরা 19,500 কমি থাকা নর আবরক থাকায় ও 1941 জনসংখ্যা তোমানি 3,18,000 তোমাসে 1961 উপসে 3,18,000 মালিয়া নাই ওয়ানসুই নাই বজাসং দখা বতিকা যেন কাগজ কলমে থাকে কাতা করো বকরো ইনকা নরল অতইথর পরিয়ে বা সিয়াবা ন তাবা হাই কেন জাসা খানাকাই ও তকসান নগু খাতং তখান নগু গতলিং নগু খাতং সই টংকা আঙাবাই সাকা তাবু আং দেখাইনাই মালে ডকুমেন্ট বেস এবং সংবিধান বই খলগইন ত্রাঙ্গিন नांखाय जों सुप्रीम कोर्ट नरक बरक अब अगर हमारा साथ है तो हाँ हम भी कोशिश करूंगा सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर जस्टिस तो तुई फेनो ओ तिनी को हाई प्रश्न बसन बुरा फिथे अपन से प्लान बाय तो भी मानु अमाय तेबनी नि डॉक्टर गरग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट तुई फे मानु सो आंध्र प्रदेश तुई फे मानु सो महाराष्ट्र तुई फे मानु गुजरात तुई फे मानु केरला तुई फे मानु एक्सपर्ट तुई मानु जतो आईएएस तुई फे मानु कारण आंत ऑल इंडिया गोबां अर्गानाइजेशन थांगा बरगय बसलाय जगले चीनी इनका सोशल इनजास्टिस खालायजाखा अथ चीनी बर न सागने एख्लाय सेकेंड क्लास माने कोनो लेखा जे एख्लाय 1971 जरतनि ओइ किलाय तनि ओइ जे फातानि बर बान थांगा काय आबो एकै तामका संखा फ्रु 28% गैसे 1971 सबै 28% छि आबो के 17 सिर जग माने अबन इनजास्टिस गाबन हयते रिलि माने चीनी नाहार मुका सेराय जों कोनो आन्दोलन खाय एके बन बथाना तथाना एके बन थाय सकले से इंडिया गभर्नमेंट जदिनो विधानसभा सीट थुरुकसा आगे तंगमानि बुसुक 1961 सनो 2,30,000 जना तंगु एकदम गभर्नमेंट नि तथ्य रेकर्ड सैनार दे नायनो दे खान थांगा दे खायनाय दे सेंसस रिपोर्ट थांगै आ समय चिनि तंग 3,10,000 हि साका पर फुनुका 554 जन आ पर रिफ्यूजी एकदम पर गभर्नमेंट रेकर्ड तंगु जाफ्रो 4,69,000 उनको आनसान जत तो सिया टंग ताखरो काजे न अबरक कायसा परिसंखान बायखायसि जे कोनो अधिकार कारबाय खायनांगौ बा कार्यकरि खायनांगले बा इंग्लिश बेका एग्जीक्यूशन खायनांगौ किन्तु त्रिपुरा बाहाय खालियाब्ले त्रिपुरा अंकाय एकदम राबलि ताबलि माहाय वाइसमनि रिफ्यूजी जे एकतो जरा फायका बरनि बुसा बुति जत थुंबुइ रगे बखर परसेंटेज खायै बरा सबाय जोंना बुसुरिका जोंखा 28% नै 77 विधानसभा सातरि जाक आबन चिनि थाने इनजास्टिस आबन रिलीफ माना बागै सांगनो सायतंले ते कैसे कजारो हायनो हाय सुमुं फायका टम देबरमा ताखुक टम देबरमा बो संका एडीसी एरिया नि वानसानो सुप्रीम माने एडीसी एरिया जे वानसार टंगमानि सुप्रीम को तो केस खायै फातार रहरि जामान ओबो किसा साइ खाना देनि साइ नो भारतीय संविधान आर्टिकल 19 अब ताबु नो परीक्षा का जरा लेवानो आरा सराय संगो any citizenship legal citizenship they have settled all over the India एडी स्पीचिंग तंगमा यानी बब्रक्सा ये साइटों आका ब संविधान सम्पर्के वाकि बहल करै आसंकप अरो बुखुक शर्मिला बबस कोइ साहरका सार हरिदन निनि मोबाइल नम्बर किसा रदे रखांका चाओ नै मोबाइल नम्बर रिना खाइतो सुनता भाई डाइरेक्ट पर्सनल अब खैया तबे जखन जों अर्गानाइजेशन आईसीआईटीपी खाइब्रो ऑब्वियसली आं जोंहा प्रेसिडेन्ट अर्गानाइजेशन तीनटा मोबाइल नम्बर नाय 24 तारिखनि परे 25 तारिखनि परे এবং 25 तारिख जों ताइसा खालायनाय नराफोर फायदे जों लोकेशन जागा सायनाय जों अर कोनो हयचे केबन जातिनि बिरुदैया सिनि अधिकांति स्राय जों आरो कमिटि खानाय आ लोकेशन आ दिन नर फाइपन चिठी पर्सनल माया फानो नर 25 तारिख जों प्लेस ठीक खालायमा परे जखन साकाय नर फायदि आफ्टर जों लोकेशन टाइम सायदवानो नर फायदि नर यू आर ऑनर with all goba जत्त बरन्था डिग्निटी दङ
abno dignity ni English ni word nor nane di sung joto non dignity nai abong sini committee o khasung tabuk serai joto buddhijibi phebe kangkai sung oro kono ngkonton ya general secretary tonia sung sudo chairman tongnai kaisa chairman ka tabuk sung khalin tonai te president vice president khormai tongnai senior ba sung working president ka tonai te senior president ka vice president tonai ang pore angka sung kono general secretary omong tonia sung o jaman parliament ni MP mahai tiprasa ha advisory council ba tiprasa ni ko man kaisa movement kaisa sung bumung laye aba ka jaman MP mahai no sung baba ka jotoni saman angka sung ব্যক্তিগত kono akros khalaliya chini je membership na thaka chini membership ni form tongo bini aadhaar number voter id card number joto fill up phaye tham impression এবং প্লাস bini pura photo empes paisa ang tini mo organization ta tini simi o chini movement so yasa sung kun ka bokal lia এবং chini nahar mung srai ni yasa kon sung ke bang daya এবং bo phaya ka phaya khai ton bono sung bujongnai angka sung ba 100% vote bai ka vote sung saimano tiprasaro vote mane tipra 10 no khoroksa ni bono samai 5 koটি ke paye bono rang ruwai angka bo mukhyamantri chana ni sasai tongjo bo takpana han bondu no bano ku help laika law poripur bano rang suba kangabo tini medium bisai ruwo bo 1 lakh motan suba ka pran khub crashing to last final year pro ka amai nang ka ta khu khoroksa je law boy university puna kai nang kisang bai contact lai u ta ngor phai ni na no ko phai no na ang xerox copy ron nang apro RTI klai ta RTI klai je bar council of india ni exam ni marok ba tini ane enrollment rok jotono nang klang thani pheb na no amai nang je samane ono ni birude sa no ko khaimam na law action khaimam personal matter ka nang personal fine pidi ba nang khanya ka nang legality khanya kal khai ko kore no legality khapra ang jokon court ha order khara no je nang court file khali ang no ani side ro khaima no personal matter ro ba Tom Debroma haino hai bini sungmung phaibika thajing masangka Mr. Horidon Indian Constitution ni 6th schedule only deal with tribal people, not allowing any other communities. No schedule and tribal se tongnane derana rawa schedule satam basri top jati schedule and tribals area Tripura wa 6th schedule constitution provision boro by canara abu kam sar sangkang tesal sawano abu sota tabu semia abu kabang explanation to tini 6th schedule ni boro village council to ka boro tam to ka boro no Rajasthan ro Gujarat thangya no semia engka tabu 6th schedule to sudu apro Gopinath Bordolai simi se khainar mani 244 article khadane takuk tai bukhuk songko ka thang TV news and entertainment channel lai tongnai tabuk sukjora 195 jona live bo choli tongo like rekha 46 jona norok tumung no sungmung tongkha ka norok ni saiman jaknai sungmu proshno tongkha ka norok saimano comments sung horimano jeng tai bisi kreikha 1 ghonta kanani nai tongkha jeng tai kisana tai 10 12 15 minute live na harnai tumung no sungmung tongkha ka norok sungui mano norok tamo sinamu chung bo jehetu boi poriwi tongo kerong cheri nai tongo advocate srangui phaikya obono no bobo joto mansa kerong no cheri naine ne begi chai togindo no sarani chesta khai tong tabung no 200 jona kakha live nai tongnai ro 550 jona no like khaikya obono tei no tabu truk sungmung tei o phai tongo nini tamo nang tiprasani yoknani lama tiprasa bahaike tabuk to kwbangma sungmung phaikya tiprasaro greater Triplaland hini jeng salai tongnai khe bufru tiprasano hamkrai ba masanani ma nangnani oba haike mang thang tongkho to tiprasana hamkrai phaigla ke tamo dei tabuk demand khlaina nangnai demand simje khailai tonglai tiprasana hamkrai tabuk nukje ngai tongkha usli tongkha social justice samakai chini dimanya chini odikar sono marnai chini odikar tam tamani Bharat ba hamani pore tini omake Tripura difuji masapan phaiman gotona kringke sini hawa sini mukhyamantri ni sarastra mantri tongmun takoro bukhra bujin nadi am bage primarja settler ma pri ototamba prepaid mobile tabuk belai soli mas hona prepaid namba prepaid mane bo tai kisa kasaro ma sansnai khoroksa bro request khai hoka sar nang kok sakang ke kisa teruk ka sadi belai phat ke saka bujislap maya ne correct ni hengka prepaid ni kaisa kok tongo sung saimano postpaid mane nang kaisa mobile line na kangkai maso thangi bill mari bus kakha na prepaid hengkai nang sangbre busni pai nang khayu engka ang sanama ka prepost ne kontang sakangkai Bharat by hamani sekang jeta census report chinkhan tong anthan tongo iko mono boy nai di abani ko gya mokha maharaja namane oro 1874 ni simi oro
1941 জরনি যে পপুলেশন সেন্সাস রেকর্ড দङ এনকা आ रेकर्डनि मुताबिक अ रेकर्डनि मुताबिक जों हामकाय ब ससियेल बोसोक ब जाति बोसोक अमायके आबन न भारतनि संविधान नर प्रिएम्बल नायदि प्रिएम्बलनि सेकेंड थर्ड लाइन से दङ yang demarcation justice socio economical and politics tinta right ni bagai confirmation jatung फेवासी नि बागै kai socio economic story dokon ka abang saka tribal welfare department ke bos bosor ang doto abo ang sinaka কিন্তু political right le bahai ke 1971 jora bangla hani phaibo hani malikna abo si takur ono saitongle abo ne bagai social injustice klaijaka we have fallen social injustice after integration formally princely Tripura with Indian government India by showing numerous number today the illegal intruders Bangladeshis who came as refugees into Tripura years after years. They have given an allocated assembly seat 37 seats without any parliamentary law. Article without any confirmation of the constitution. They have allocated assembly seat. That is a wrong and fraudulent democracy system imposed in Tripura. So, as well as we are urgently requesting relief from the injustice to get our fundamental rights, as well as the political right. Sini political right sarika, seng 1941 जनसंख्या अनुसारे आगे जिराटिया तंगमानी जिराटिया में नरा समंखलाय लेना थानाय रक दबर बतंखा कक्रि बरन परसेंटेज आं गसिनाखा due to our lack of knowledge it is considerable. Engka faidi je Musliman social order যখন 1941 তঙ্গবরনি 1,37,063 জনা পার্সেন্টেজ ব্যাংকে বরং আপু তঙ্গ 24.08% जों तंग 62.06% एंकाय आसुकेन 87% लाइथांगो एंकाय आबनि परेसे बादबाकी जेनेरेल टेनेल फायु एंका फाइसिदि आं सागा आबो वानजिर गसिनालिया ता नंबर आजाना मालसिं गसिनालिया एंकाय आं नायु प्रमाण करि हिसाबकाता इंडिया बाय खाबानि समायनि नांगौ एंका 1961 फाइसिदि 1961 आं नंनो बार साका आबो तो नरनो आं सराय बुजक जमान खामाय एसाइमिया आरो आं नंनो संका सुंगु सारिका आबै बुझन सेसा साखलादि 11 लक्षनि पपुलेशन जे बिसिं दमा बिसिंगो अमो हाइके बरक जे तिनि अहाव बरक जे ना फाइमाना आबो टोटली आबो बरक इलीगल अरो इकोनाजिस जोंनो अप्रु जों जे जागा 1941 3,18,000 दजना तमसे खाजन ताखौ बुखरक जों 20 बछरनि परे बसे आजागा सयान हाइदि अंको ओखाना रक्ते बखाबायानो 1941 नि परे एकाननि सेन्सास सकाय बर तामा खलायगासिन बर रक 2 लक्ष गसिं थाक्सो 41,000 मत आं दाबो तथ्य आं कारेक्ट रिमायाव इनफरमेशन था बयतंग दाबासो मुखसर खायमियाबा आं ताइसे पुरनो सागागा रहनाय हिंके आमाके 20 बछरनि परे से सिदि जगताय 8,000 बर कमिया खुनादि 1941 जे 3,18,000 तमानि आबो से ताबोसो 1961 भारत हामानि परे आफ्रोपासे 3,10,000 थागानारि जों बोसोरकिरि मासिंसा थेटा तंदका खाजन ताकुनादि एका 1961 जनसंख्या खाय तुमु जे हानि बसारनि विधानसभा सीट माथाय क्लायफानो जों 42 ता 41 ता क्लायथाम भाय के मा खाय नायदेरो सिनि 3,10,946 नर खानाना आति क्लायना हादि मुसलमान तंग 2,30,002 जना ओंकाय रिफ्यूजी रखाय 1,69,404 जना अमनो बादखारि खांखाय जों बाद बाकी बुसु बरक तंबा जों बार बाकी जे एक्चुअल बर मानथि माने 6,72,601 जना रखसे आबो बायसे 60 विधानसभा सीट बागै आमा एका सीट खाया तवानि गवान जेरका 12% के 12.40 83,736 अर्थात 6,72,601 जना बिसिंगो जों अरो थुरुकसा सिनि मणिपुरी ताइसा बागानि जतन बारखारि कांकाय बर अरो 83,000 सि ओंकाय खाजन ताकुक बुख्रक जेकोनो गणतन्त्र काइसा पुनि बाकी फेल पास फेल तो हायनो हाइटे कैसा खरकस संका करन दे बर्मा नै ताखु करन दे बर्मा नि संमुं निनि थानेवले बोमा हाय लामाते माने लामा तंग टिप्रा सायक नानि लामा हाय टिप्रा सायक लामा मासक साइतम बताफोन बखरक साइबेको अमा हाय बरन नम्बर आं ब्लैक दिगा हामबाय मारो नरन आं किसा थुतुजे वानसुला आं साका प्रिमार जा सेटलार नि बदियान सभा सीट बार साइतमा से जों ताबो मेमोरन रिप्रो दिनै बीजेपी सरकार पातंथ जों राष्ट्रपति मेमोरन मानो त्रिपुराव जे अमा हाय कानून मुस्कै गका इलीगल जे बांग्लादेशी अमा हाय इंट्रोडक्शन सक्तिनि कॉलोनियल रूल खायतमा अमनो राष्ट्रपति शासन नि जों मेमोरन रिमानो खाजो ताखु खायतनि आसुक मानो आसुक बायनो केबो एरेस्ट खायमेया थांगै हाकाय
tini Tripura how refugee phaya baikaro songka bangkari ba hani malik nai ba ha Amar Rashtrapati ni inko tongo 239 e birogo bo srai sesa tongo abo noro ba khaya thaka noro ma ke philo thangai sing semina ka bangu makhole nai at least 10-12% pa chin borok sikang ka se aboro thangai kami bujogi manai ble sung to sija ya pharai ble je manifesto tamo abo chini manual books ma ko nai sung osake ba ke walain ta thani kono wanjoi toksani sing bidia fiachini odikar srai chini je nang tako samachin dok phayong ka omana sung Vidhan Sabha seat 1941 पॉपुलेशन बेस क्लाए विधानसभा कार्रवाई कीजिए 1941 में जो पॉपुलेशन प्री मर्जर ऑप्शन में था उसे आदमी के लिए हमारा एसएमसी सीट लागू करो बराबर तुम वन जिगो से का 130 सरी 130 का 11,42,005 जना तंगो अफ्रो रिफ्यूजी 4,69,404 जना बात खाए बाकी जे तंगनाय प्री मर्जर सेटलर उसी आदमी के लिए कितना सीट होगा दे दो पैथले Engkau trukses 2,300,000 trukses ke bawah truksa 1971 kai 1,03,000 taka bor thangpai ke bor thangkable kau khub interesting sinai nadi khajan takuk te bukhuro norona ang tini waisa pe noro tebo comment thadi omai ke salaiman nango sung ICI TP ningai protecti saturday sung 6ta hoite 8ta jora 2 ঘন্টা bang kai sung omai to obvious na khlainai ha udoi achi ami amu call kormu angkai angkar sanai makai sini je borok kahangka siton toithak bikti himton sengke bani birudi buya बंगाली पहाड़ी पंजाबी बिहारी जो भी हर इंसान को हम तारीफ करता हूँ तारीफ करना पड़ेगा प्यार से जीना होगा सच्चाई रास्ता में चलना होगा हम सब इकट्ठा भारतीय नागरिक का जो नागरिक का हक है नागरिक का अधिकार है नागरिक का जो हमारा मिलना था उससे हम मिलना चाहिए हम कोई किसी का दाबाने के लिए कोई किसी जाति को हटाने के लिए हमारा कोई ये अधिकार बारे में बात नहीं हो इसको सही रास्ते में हम जहाँ पे शांत होना चाहिए हर आदमी को जान पहचान होना चाहिए हमारा त्रिपुरा में जो गलत संविधान हुआ था गलत मतलब कैसे हुआ था जो बांग्लादेशी और रिफ्यूजी शरणार्थी बनकर आया था वो लोग जो हमारा त्रिपुरा में छात्री शिक्षा में लेके आज भी त्रिपुरा में बांग्लादेशी शासन कॉलोनियल शासन चल रहा है इसलिए हम आपको अनुरोध करना चाहूंगा आप थोड़ा कानून चर्चा कीजिए तो आपको जो असली मुद्दा क्या आएगा आपका तरीका क्या होगा आपका आशय क्या होगा आपका अधिकार बारे में आप शान पहचान हो जाएगी इसी बारे खुलुमका खाजानि ताखुकथाय बुखुकसं हास्तानि जत ककथां टिभि निउज एन्ड एन्टारटेनमेन्ट चेनेल नाय तंनाय नरक बाइजों सालब्रुम ब्रुम नांगमानि सिमुंथाय सोंमुनि कगलाम पान्दाजों टुबै फायो अबा हायकेना जों सालब्रुम ब्रुम ताइबो सोंजानाय दंखा कानरनिबो सोंहरिमानो ताइबो अबा हाय सिनानि मुथुंखा कानरबो कमेन्ट्स खाय सोंहरिमानो जों तिनि जरा गोबां नाखा 1 घन्टा 8 मिनिट जों कक सालायका बिनिबो अन्न जागा थानानै दङ हायफानो रिक्वेस्ट खायजाकमा बाय तिप्रासानि सोंमुंनो चिनि सोंमुंनो बलामाति हिमके यकनाय अबरनो बो सानानि चेष्टा खालायका अबा हायकेना जों तिनि बबो कग्रखा फाइनाय प्रत्येकटी सप्ताह प्रत्येकटी उइको शनिबार 6टानि सिमिं लाइभ रनाय कथां आयमं खायनाय 6टानि सिमिं 8टा जरा नरनि सोंजांनाय दंखा नरक सोङैमोन आप्रो लाइभ बनो नरक लाइभ मेसेज खायमोन लाइभ चैट खायमोन अबा हायकेनो जों नरक बचंबाय गोरोङै दंदि ताइबो सिनानि सोंमुं दंखा खांके नरक सोंदि ओंखाय जत नाय तंनाय खाजानि ताखुकथाय बुखुकजोंनो हामबाय बेलाय खेना नरक जोंबाय बक्सर तंमानि बागै 200-250 पारंखा लाइक सिमिं 76 जनानो लाइक खालायके अबा हायनो गाबोनो सारनो बेलायखौनो हामबाय जरा 1 घन्टा जरा मानि बागै काहाम कगनो साइखनार मानि बागै अबाय केनो तिप्रासानि सिमुंनो बो लामा तिहिमनाय प्राय बरकनो अबनो लामा यांवाइसे नाय तंना बेका साइमैया अबनो हायकेनो फाइनाय शनिबार बायकेनो साइखनार दि जब तक है जान तब तक हम हमारा त्रिपुरा के लिए कोशिश करूंगा मदद करूंगा सहारा मिलेंगा सहारा में देना चाहूंगा आं कैसे कैसे सुन कोई फाइदी जों स्राय ताबो केरम लामा तिहिम लायनाय सुप्रीम कोर्ट फाइल के एनआरसी मायनि बाक्सा तायं लिया सा आंनि लामा साव आबो बोल तामनि काय इंडियानि नर लीगल नि बेबा खायनो आपतिंगै ना कासो लिने कासो फोराम फर फा जस्टिस तगो मुंबई हेडक्वार्टर बेस नर आ संगत तंगे बसं ताबो फोराम फर फा जस्टिस माने जों फास्ट ट्रैक कोर्ट हि पुंगमा पर्यन्त ताउ त्रिपुरा सरनो अधिकांतै जों नांखा आं सकांगो साका नांखा जों इंडिया गवर्नमेंट
je Tripura mar jare kermane bitor kono tege India o first ter good Tripura state o sasuri hui sini os jol se jol o nagorik nang adibasi ne pise para admi ke liye ne nang tini oro je karon no khai kolok lajani dikha pia bas no ma ke je oma ke sakomana tama ma prithibi ni tiase aino kai India government abo kasi genocide crime bo se treat ko khatung angabo Indian biru samaya ani babu fano bol khate baba no mo samong khala kala mo bol ni sikaba ma sajane tabu serai se sanan jara phake bela hambai klumka Hambai.